पवित्र रथयात्रा उपलक्षे विश्व परिवार तरफ जो दुर्लभ वेश आम प्रदर्शित करें बर्तमान आप विभिन्न प्रकार वेश आप देखूँ वेश गुड़ा देखूँ बर्तमान आमर कर्मकर्ता मैंने रही बुझे दौरान जय जगन्नाथ आपण मैंने देखिपारे आमर कर्मकर्ता मैंने आमर जो वेश गुड़िक उपस्थापित कर से विषय बुझाऊे आपण मैंने देखुं बहु संख्यार जनसाधारण प्रतिदिन सन्धार यही जगन्नाथ आमर लक्ष्मीनारायण मंदिर
ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ସାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନପୁରି ଠାକୁର ସାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ସାନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦୂରର ଫଟୋ ନେଉଛେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଜାଗାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଠାକୁର ସାନ୍ତଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।